alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc actuellement on va faire l'exercice numéro 12 de le cours des nombres complexes. Donc on a trois questions. Donc la première question, donc elle détermine l'ensemble delta 1 des points M d'affixe Z, tel que le module de Z moins 1 moins 2i est égal au module de Z moins 7 plus 2i. Donc نبداو السؤال الأول. Donc أول حاجة قبل ما نجاوبو غادي نقول ليه on pose Z est égal à x plus iy. أي سؤال قال لك détermine l'ensemble des points كتقول ليه on pose Z est égal à x plus iy avec x appartenant à R, i ou bien A, y appartient à R. مزيان دابا غادي نبداو. دونك عندنا عطاونا هادي، دونك عطاونا z moins 1 moins 2i, le module de z moins 1 moins 2i est égal au module de z moins 7 plus 2i. اطلبوا منا اننا نحددوا l'ensemble des points m d'affixe z. Ok مزيان. Donc ceci implique si quoi z, si x plus iy moins 1 moins 2i est égal le module de x plus iy les z moins 7 plus j. مزيان. Donc ceci implique quoi? Donc هنايا نجمعو الريال بوحدو والايماجينير بوحدو. دونك هنايا عندنا x moins 1 plus i عامل ل y moins 2، وهنايا عندنا نجمعو الريال بوحدو والايماجينير بوحدو. دونك x moins 7 زائد i عامل ل y زائد 2. مزيان. هذه وحدة. ثانيا دونك لو موديول ديال هادشي هذا سي كوا؟ هو غاسين ديال x moins 1 au carré ياك بلوس y moins 2 au carré. مزيان. دونك هنا شنو خاص يطبقنا؟ كنعرفو بأنه لو موديول دو z normalement est égal à racine de x au carré plus y au carré. D'accord? هادشي إلا كانت z كتساوي x plus y. D'accord? دونك هاد الخاصية هي اللي طبقنا. دونك نفس الخاصية نطبقوها هنايا. دونك racine de x moins 7 le tout au carré plus y plus 2 le tout au carré. مزيان. من بعد اشنو غادي نديرو؟ غادي نحيدو هاد الجذر هذا. دونك غيتبقى عندنا x moins 1 au carré. كيفاش غنحيدو هاد الجذر؟ يعني ترفعوا أس 2 هنا وترفع هذا أس 2، هذا ترفعوا أس 2 وهذا ترفعوا أس 2 باش يمشي المربع مع الجذر. صافي مزيان. زائد y moins 2 au carré est égal x moins 7 au carré plus y plus 2 au carré. دونك هادي شنو هي؟ هادي متطابقة عامة من الدرجة الثانية، متطابقة عامة من الدرجة الثانية، متطابقة عامة من الدرجة الثانية، وهادي متطابقة عامة من الدرجة الأولى. دونك هادي شنو غادي تعطينا؟ هادي غادي تعطينا x au carré plus 1 au carré اللي هي plus 1 moins 2 fois x fois 1 اللي هي 2x plus هادي غادي تعطينا y au carré plus 4 moins 2 fois 2 fois y اللي هي moins 4y. وهنا هادي شنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا x au carré plus 7 au carré اللي هي 49 moins 2 fois 7 fois x اللي هي 14x plus هادي شنو هي؟ سي y au carré plus 2 au carré اللي هي 4 plus 2 fois 2 fois y اللي هي 4y. مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا؟ دونك كتلاحظ هنا بلي x au carré غادي تمشي مع x au carré، y au carré غادي تمشي مع y au carré. دونك هنا شنو غادي يبقى ليك؟ غادي يبقى ليك 5 moins 2x moins 4y est égal. هنا غيتبقى ليك 49 بلس 4 هي شحال؟ هي 53
moins 14x plus 4y. مزيان. دونك نجيبو هادشي كامل لهاد الجهة هادي، دونك غادي تولي لنا 5 moins 2x moins 4y moins 53 plus 14x moins 4y. دونك هادشي كامل جبنا الجهة الأخرى، دونك لو سيني ديالو إفيكتيفمون غادي يتبدل est égal à 0. مزيان. دونك هادشي امبليك دونك moins 2x plus 14x c'est 2x. 5 pardon نمشيو نشوفو دابا y moins 4y moins 4y c'est moins 8y. 5 moins 53 c'est moins 48 est égal à 0. مزيان. هادشي شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا بأنه 2x كتساوي نجيبو هادشي الجهة الأخرى 8y بلوس باردون غادي نكتبو y en fonction de x ماشي x en fonction de y. دونك 8y نجيبوها الجهة الأخرى موان 8y نجيبوها الجهة الأخرى تولي y 8y est égal 12x moins 48. دونك هادشي اشنو كيعطينا؟ كيعطينا بلي y est égal 12x sur 8 moins 48 sur 8. هاهي. دونك هنا هادشي اشنو كيعطينا؟ هادشي كيعطينا بلي y est égal 2 sur 8 c'est quoi? Donc 2 sur 8 c'est 3 sur 2 fois x moins وهنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نقسمو على 4 دونك غادي تعطينا اولا غادي نقسمو على هادي 48 مقسومة على 8 هي شحال؟ هي 6. دونك y غادي تعطينا 3 sur 2 fois x moins 6. وهادي c'est une équation d'une droite. D'accord? Donc c'est quoi l'ensemble des points, l'ensemble delta 1 des points M d'un fixe Z, c'est quoi? Donc l'ensemble delta 1 du point M d'un fixe Z et la droite d'équation y est égal 3 sur 2 fois x moins 6. Dessus d'abord la deuxième question. Donc la deuxième question, qu'elle détermine l'ensemble delta 2 du point mz tel que z, le module de z moins 3 plus i est égal à 5. Donc elle dit, elle a deux méthodes pour نخرجوها. Donc la première méthode, on a la méthode géométrique. Donc la méthode géométrique, donc on a le module de z moins 3 plus i est égal à 5. Donc ceci implique le module de z moins 3 moins i est égal à 5. كتلاحظ بلي هذه هي هذه صافي داكور. دونك هنا يقول لي on pose le point A d'un fixe ZA اللي هو شحال؟ اللي هو 3 moins i. Donc z moins 3 plus i كتساوي 5 implique بلي le module de z moins c'est quoi؟ هذه هي ZA وضعناها ZA. Donc le module de z moins ZA est égal à 5. مزيان. كنعرفو بأن le module de z moins ZA c'est quoi؟ C'est le point A M. D'accord? علاش كتبنا هنايا هذه M parce que M c'est la fixe de z. Donc le module de z moins ZA c'est AM. قلنا في le cours بلي le module de ZB moins ZA c'est la distance AB. هنايا في هذه الحالة le module de z moins ZA c'est la distance AM. D'accord? Est égal à 5. Donc هذه c'est quoi؟ هذه شنو هي؟ هذه c'est une équation
c'est une équation d'un cercle. D'accord? Donc, alors, l'ensemble des points M d'affixe Z et la cercle de centre. Centre de la cercle, là, je A. Donc, A, je le coordonnée d'elle, c'est 3 moins 1. D'accord? 3. Voilà. L'abscisse d'elle, ou l'ordonnée d'elle, c'est moins 1. Et son rayon, يعني الشعاع ديال هاد الدائرة شنو هو R اللي كيساوي راسين دو 5 ماشي 5. داكوغ؟ دونك هادي لا ميثود جيوميتريك باش نحددو لونسومبل دي بوين ديال هاد سميتو ديال هاد لونسومبل هذا. صافي؟ داكوغ. دونك لونسومبل شنو سميناه دلتا جوج. غادي نشوفو دابا لا ميثود الجبريك. لا ميثود الجبريك. Donc, concernant la méthode algébrique, donc, on pose z تساوي x plus y. Avec bien sûr x appartenant à R et y appartenant à R. Donc, on a le module de z moins 3 plus i est égal à 5 implique. C'est quoi z? C'est x plus y. Moins 3 plus i est égal à 5. Donc هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نجمعو الريال بوحدهم والايماجينير بوحدهم. دونك الريال ديال هاد العدد العقدي سي x موان 3 والايماجينير ديال هاد العدد العقدي هنا نعملو ب i. دونك غادي نديرو بلس i عامل ل y بلس 1. مزيان est égal à 5. Donc le module ديال هادشي هذا donc on applique cette propriété là. نطبقو على القاعدة هادي. Donc le module ديال هادشي هذا غادي يعطينا هو racine de x moins 3 au carré plus y plus 1 au carré. D'accord? Est égal à 5. Donc هنا رفعونا au carré رفعونا au carré. Donc هنا إلا رفعتي هذا au carré المربع غادي يمشي مع الجذر. Donc غادي يبقى لك x moins 3 au carré plus y plus 1 au carré est égal à 5 au carré. D'accord? Donc c'est quoi? C'est une équation d'un cercle. Donc l'ensemble delta 2 des points M d'affixe Z et la cercle de centre. شنو هو السونتر ديالها؟ نسميوه A هو 3. داكوغ؟ اتونسيون هنا ماشي 1 هنا موان 1. داكوغ؟ مزيان. et son rayon R c'est quoi? C'est attention سمحوا لي هنايا لو rayon ديال لو cercle ماشي 5 ماشي bien sûr هنا لو cercle ديال لو rayon ماشي racine de 5 ولكن 5. داكوغ؟ مزيان. دونك هنايا لو rayon ديال هاد لو cercle هادي سي racine de 5 au carré اللي هي 5. جو سوي ديزولي هنا كنتمنى انكم تسمحوا لي. هنا لو غايون ديال لو سيركل سي 5 ماشي راسين دو 5. داكوغ؟ مزيان. دونك دابا ندوزو للسؤال الثالث. دونك السؤال الثالث ليكزارسيس طويل واحد شويه كنتمنى تصبروا معايا. Donc déterminer l'ensemble delta 3 des points M de la fixe Z tel que le module de I fois Z plus 3 est égal au module de 1 fois I 1 sur I fois Z moins 4I plus 1. Donc هنايا شنو غادي نديرو؟ غادي نخرجو l'ensemble des points في هاد الحالة par deux méthodes. غادي نبداو بلا première méthode, c'est la méthode géométrique. Donc la méthode géométrique. Donc غادي نقولو ليه on a I fois Z
plus 3 est égal, le module de i fois z plus 3 est égal au module de 1 sur i fois z moins 4i plus 1. D'accord. Donc, là, je vais dire on a un enveloppe i. Donc, on a i facteur de z plus 3 sur i. Donc, 3 sur i, c'est quoi? C'est 3i sur i au carré. Je n'ai i au carré, il y a moins 1. Donc, on a 3 sur moins 1, il y a moins 3i. Donc, il y a moins 3i. 3 sur i, c'est moins 3i. Donc, on a moins 3i. Donc, il y a i facteur de z moins 3i. D'accord? Mais est égal. On a 1 sur i. Donc, 1 sur i facteur de z moins 4i au carré. D'accord? Donc, on a 4i au carré. Donc, 4i au carré moins 4i au carré plus i. Donc, on a 1 sur i. On a 1 i. Donc, donc, on a le module de z fois z' est égal le module de z fois le module de z'. Donc, de prendre la qaïda هنا وهنا. Donc, le module de i fois le module de z moins 3i. وهنا le module de 1 sur i fois le module de z moins 4i au carré. i au carré, c'est moins 1. Donc, moins 1 fois moins 4, c'est plus 4. Donc, le module de z plus 4 plus i. مزيان. D'accord. Donc, هنايا الشيء شنو غادي يعطينا؟ كنعرفو بأنه لو موديول دو i كيساوي هو لو موديول دو 1 sur i اللي كتساوي 1. داكوغ مزيان. دونك هذا كيساوي 1 وهذا كيساوي 1. دونك هادوك بجوجهم غادي يمشيو غادي يغبروا صافي. دونك غيبقى عندنا هنايا 1 فوا لو موديول دو z moins 3i اللي هي z moins 3i لو موديول دو z moins 3i. وهنايا 1 فوا le module de z plus 4 moins i, عندنا z plus 4 moins i. مزيان. دونك هنايا شنو غادي نديرو؟ دونك هنايا غادي نقول ليه اون بوز او لا قبل ما نقولو ليه اون بوز. دونك هنا غادي تعطينا هادي z moins 3 i وهادي غادي نكتبوها على هاد الشكل هذا. غادي نكتبوها على شكل ديال z moins entre parenthèses moins 4 plus i. مزيان. دونك غادي تقول ليه دابا اون بوز لو بوان a واللي يكون لا فيكس ديالها هو موان 3 i et le point B اللي يكون لا فيكس ديالها هو موان 4 بلس i. مزيان. دونك le module de f fois z plus 3 est égal au module de 1 sur i fois z moins 4i plus 1. هادشي implique بأن le module de z moins za اللي هو la fixe ديال a est égal le module de z moins zb. مزيان. C'est quoi z moins za? Le module de z moins za, c'est la distance am. تكلمنا على هاد القضية هادي. و le module de z moins zb, c'est la distance quoi? bm. Donc am, la distance am كتساوي la distance bm. Donc هنا شنو غادي نقولو على l'ensemble دلتا 3 des points m d'un fixe z. Je vais l'ensemble delta 3 du point m d'un fixe z. Et la médiatrice, يعني الواسط la médiatrice فين ما يكون عندك am كتساوي bm او لا cm كتساوي bm او لا يعني يكون عندك واحد لا ديستونس فيها m كتساوي واحد لا ديستونس فيها m كتقول l'ensemble delta 3 du point mz et la médiatrice du segment AB. D'accord? Parce qu'on a la distance AM كتساوي la distance BM. القاعدة شفناها في الكوليج قلنا إذا كانت عندنا la distance AM كتساوي la distance BM alors AB أو لا la droite qui passe par M est la médiatrice du segment AB. D'accord? مزيان. دونك هنايا بويسكو خرجت لنا la distance AM كتساوي la distance BM كنقولو بأنه l'ensemble delta 3 du point M d'un fixe Z est la médiatrice du segment AB. مزيان.
دابا غادي نمشيو نشوفو لا ميثود الجبريك، الطريقة الجبرية لا ميثود الجبريك. دونك غادي نقول ليه اون بوز بيان سور z كتساوي x plus y effectivement avec x appartenant à R et y appartenant à R. On a i fois z plus 3, le module de i fois z plus 3 est égal au module de 1 sur i fois z moins 4i plus 1. Donc, ça implique i facteur de z, c'est quoi? C'est x plus y. D'accord, plus 3. Est égal au module de 1 sur i, d'accord? Facteur de z, il y a x plus y, d'accord? Moins 4, i plus 1. Donc, i fois x plus i au carré fois y, donc on a développé plus 3. Le module, bien sûr, qui ça vaut le module de 1 sur i fois x, plus on a 1 sur i fois y, c'est y, d'accord? Moins 4i plus 1. D'accord, donc là, je cherche ma déterminant. Donc là, je cherche le module. Donc là, il y a moins y parce que et au carré, c'est moins 1. Donc là, il y a 3 moins y plus i fois x. D'accord, est égal. 1 sur i, c'est quoi? Je vais enlever 1 sur i. C'est moins i. D'accord? Donc, on doit moins i. Donc, on a tous les moins ix, le module de moins ix. D'accord? Plus moins 4i plus y plus 1. Donc, donc, le module de 3 moins y, نخليوها كما هي، من بعد غادي نكتبو الموديول ديالها على شكل racine plus i fois x est égal le module de y plus 1 سبقوها لقدام، donc y plus 1 plus i عامل لي كوا عامل لي moins x moins 4 moins x moins 4. d'accord. donc هادشي اشنو بغا يعطينا؟ هادشي غادي يعطينا دونك هادشي اشنو غادي يعطينا؟ هاد لو موديول ديال هادشي هذا غادي يعطينا راسين ديال 3 moins y au carré plus x au carré. d'accord, est égal racine de y plus 1 au carré plus moins x moins 4 au carré. مزيان. دونك الراسين غادي يمشي مع الراسين، اشنو غادي يبقى ليك؟ غادي يبقى ليك 3 moins y au carré plus x au carré est égal y plus 1 le tout au carré plus moins x moins 4 le tout au carré هي x plus 4 au carré بحال صافي. هادي راه هي نيت هادي. داكوغ مزيان. داكوغ دونك هادشي اشنو غادي يعطينا؟ دونك هادي غادي تعطينا 3 au carré اللي هي 9 plus y au carré moins 2 fois 3 fois y اللي هي moins 6y plus x au carré. وهادي اشنو غادي تعطينا؟ هادي غادي تعطينا y au carré plus 1 plus 2y. داكوغ بلس وهادي اشنو غادي تعطينا؟ غادي تعطينا x au carré plus 4 au carré اللي هي 16 plus 2 fois x fois 4 اللي هي 8x. دونك هنايا غادي التر مع هادي وهادي غادي التر مع هادي، وشنو غادي يبقى ليك هنا بعدا؟ غادي يبقى ليك 9 moins 6y est égal، وهنا شنو غادي يبقى ليك؟ غادي يبقى ليك 2y plus 8x plus 16 plus 1 c'est plus 17. d'accord. دونك هادشي اشنو غادي يعطيك؟ نجيبو هادشي كامل للجهه الاخرى. دونك غادي تكون عندك 2y plus 8x plus 17 d'accord plus 6y moins 9. يعني هادشي كامل جبناه للجهه الاخرى est égal à 0 effectivement. دونك هادشي اشنو غادي يعطينا؟ دونك 8x 2y plus 6y c'est 8y 17 moins 9 c'est plus 8.
d'accord, est égal à 0. مزيان. دونك هادشي شنو غادي يعطينا هادشي هذا. دونك هنا نعملوه ب8 فهاد لي 3 تيرم هادو. دونك غادي يعطينا 8 عامل لي x بلس y بلس 1 est égal à 0. دونك هادشي غادي يعطينا بلي x بلس y بلس 1 est égal à 0. دونك هادشي امبليك بلي y est égal à moins x moins 1. دونك لا ميثود algébrique عطاتنا بان l'ensemble delta 3 des points M d'affixe Z est la droite d'équation y كتساوي moins x moins 1. دونك ثاني التمرين كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا ليكزارسيس مزيان، وميرسي بوكو على المشاهده ديالكم الفيديو حتى الاخر، ونتلاقاو في ليكزارسيس 13 ان شاء الله. ليكزارسيس 13 غادي نديرو فيه لا فورم تريغونوميتريك.